Hello tout le monde, un tour chez Lidl de Sébaza à Clermont-Ferrand. Je partage avec vous, il y a des méga promos, un méga déstockage chez Lidl. Je pense chez tous les Lidl, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je sais qu'il y a le déstockage à Lidl de Land aussi. Allez, c'est parti, je commence avec vous par ces méga promos. اليوم نحط لكم كاين ديستوكاج كبير عند ليدل. ساشي كو هاد الديستوكاج جاو كاين ان بو بارتو، ميم في ليدل تاع لاند. انا راني في ليدل تاع سيبازا اللي جاي في كليرمون فيران. نبدا معاكم هنايا بهذو لي كويزين en bois pour enfants للذراري. كاين سعرين بسعر 40 اورو هادو اللي راني نوري لكم فيهم، وكاين بسعر 109 اورو الكبيره. دونك يا دو بري دو كيتشينيت pour enfants à 39,99 centimes. Il y a deux modèles, il y a la petite cuisine et la grande cuisine. Celle-ci, c'est la grande que je vous montre actuellement, c'est-à-dire elle est à 109 euros au lieu de 139 euros. Vous avez moins 30 euros de réduction immédiate sur la cuisine gourmet. Donc ce modèle-là. Sinon, vous avez en plus petit, mais elle est vraiment pas très petite hein, pour l'avoir vue. Elle coûte, donc regardez celle-ci, elle est beaucoup moins chère et elle est tout aussi jolie, donc à 39,99 euros. Donc عندكم الكبيرة والصغيرة. الكبيرة 109 euros والصغيرة 40 euros. Avant de vous montrer donc le méga déstockage, je voulais passer par ce côté-là aussi, c'est déstocké. Regardez, vous avez ici l'aspirateur eau et poussière à 39,99 centimes. عندكم هذا l'aspirateur اللي يسبيري الماء ولا poussière راهو 40 euros. في الكوتي ديستوكاج راهم حلوا جهة كبيرة كما يديروها كل سنة. عندكم هنايا هذا النيتوايور اسبيراتور بور اسبيري اي نيتوايي باش تنشفوا وتسبيريو الارض تاعكم. فيه لا بروس هنايا موتوريزي، le réservoir d'eau claire et le réservoir d'eau usée. Donc c'est un aspirateur nettoyant à 169 euros. 169 euros. يعني تعرفوا السعر تاع هذو لي اسبيراتور بالعاده غاليين بزاف. عندكم هنا لا ماشين باش تخدموا الخبز تاعكم، la machine à pain ici la marque Silvercrest qui est à 60 euros au lieu de 80 euros, moins 25 euros, moins 25% de réduction. Donc 60 euros. نواصل معكم هنا الجولة. شوفوا هذه لا كوافوز للأطفال بسعر 39 euros 89 centimes. Pour 39,89 euros, vous avez cette coiffeuse avec son petit tabouret pour enfants, donc pour jouer. Sinon, vous avez la cuisine en bois, je vous la remontre à 39,99 euros si vous êtes intéressé. Regardez le modèle de plus près. Je vous la remontre de plus près ici. هنايا الكوزينة تاع الأطفال 40 euros. Franchement, هذو ملاح. Si vous avez ce cuiseur à riz, vous avez le batteur aussi qui sont en déstockage à 10 euros. هنايا الباتور électrique 10 euros. عندكم ألوان مختلفة في الأبيض في الأخضر, donc en vert, en blanc pour 10 euros. Le batteur électrique, vous avez le meuble à chaussures pour 10 euros ici. هنايا تاع الأحذية باش تحطوا الأحذية تنظموهم 10 euros. Je reviens vers l'autocuiseur, c'est 10 euros aussi l'autocuiseur. Voilà le cuiseur à riz, pardon, تاع الروز. هنا باش تطبخوا الروز 10 euros. نواصل معكم دائما في الميجا ديستوكاج. شوفوا واش خرجوا هنا ليدل. ما تقدروا تروحوا هنا اونتر طون لقيتوا علبه مفتوحه وريت لكم الباتور. شوفوا هنايا باغ اكزومبل هذو تاع البريكولاج انا ما نعرفش 2 euros. وعندكم tout ce qui est activité créative. Regardez ici la peinture acrylique, les toiles pour peinture. Vous avez les crayons de couleur ici, peinture à l'huile, peinture à eau. Le tout pour 2 euros par pièce. هنايا 2 euros للعلبة تاع la peinture. عندكم أنواع مختلفة. la peinture تاع الزيت, la peinture تاع الماء. أقلام ملونة 40 قلم دوك نوريهم لكم. هنا la peinture aquarelle donc بالماء 2 euros للعلبة. Vraiment méga déstockage. N'hésitez pas à aller chez Lidl. C'est actuellement cette semaine disponible. شوفوا هنايا هاد العلبة تاع 40 قلم ملون ماشي 3 euros. السعر 2 euros. دوك نوريه لكم. هنا غلطوا برك حطوا 3 euros. Donc la boîte de 40 crayons de couleur à 2 euros. Vous avez les moustiquaires ici avec fermeture magnétique 2 euros.
La moustiquaire 130 cm sur 150 cm. هنايا الموستيكار اللي نحطوها 2 اورو. نفس الشيء هنايا باش تديروا الاشغال اليدويه 2 اورو. على le thème تاع l'automne. Ici tout ce qui est set de création à 2 euros le paquet pour les activités. Ici vous avez les toiles, 2 toiles pour 2 euros carrés. Elles sont de grand format ici, regardez. Les toiles pour la peinture jayin carré. Sinon, vous avez ici une moulinette, une mandoline, pardon, voilà, multifonction à 3 euros la mandoline. Vous avez ce bol pour chien à 3 euros aussi, donc la gamelle. هنايا تاع الكلاب. وعندكم شوفوا هنا la mandoline باش تقطعوا بها الخضر والفواكه. Une râpe multifonction à 3 euros. 3 euros. يعني الأسعار جد معقولة. شوفوا هنا la râpe multifonction 2 euros بألوان مختلفة. Voilà, je continue avec vous le tour. Vous avez ici une boîte de couture à 3 euros, 101 pièces à l'intérieur, 101 pièces pardon à l'intérieur. هنايا عندكم علبة الخياطة 3 euros فيها 101 يعني قطعة تاع الخياطة. نواصل معكم هنايا هاد لو تور. شوفوا هاد العلب عندكم 10 علب من الكبيره للصغيره ب 3 euros. Ce lot de boîte en plastique en vert ou en orange, vous avez 10 pièces pour 3 euros. Vous avez ici des parures de drap en jersey à 15 euros. C'est des parures de 240 fois 220 avec 2 têtes d'oreiller de 65 cm. هنايا les draps 15 اورو. والا عندكم هذا المنظمات ب 3 اورو. شوفوا للقجورات. Donc c'est des organiseurs de tiroirs pour 3 euros. Je vous montre ici, vous avez ces guirlandes LED pour décoration pour les fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël à 3 euros la boîte. Vraiment très jolie. هذو les guirlandes الشباح 3 euros. يعني نسي نوري لكم كاين بزاف صوالح. نوري لكم الماكسيموم باش تستفادوا. شوفوا هنايا هاد الماشينه تاع العجائن بسعر 10 euros باش تخدموا الحلويات التقليديه تاعنا الجزائريه. مثلا cette machine à pâte pour 10 euros pour faire les gâteaux traditionnels. Sinon vous avez ce pouf carré aussi pour 7 euros. هذا لو بوف اللي تقدروا تخملوا فيه دوزانكم لداخل وتقعدوا عليه. جربته هناك في المحل كان كاين واحد المحلول يعني صراحه سوليد. Il a l'air assez solide. Je l'ai testé sur place. Il y avait un qui était ouvert. Sinon, vous avez cette sorbetière pour 10 euros. هنايا la sorbetière 10 euros باش تخدموا لي كلاص تاعكم مثلا. نواصل معكم كاين لي ساكادو هنا 3 euros les sacs à dos pour 3 euros les sacs à dos. Plusieurs couleurs disponibles. Ce petit jouet d'éveil à 3 euros. C'est ce set bricoleur, vous savez, pour 3 euros. Ici, vous avez plein de petits jouets en bois à 10 euros. عندكم ألعاب 10 euros هنايا. شوفوا مثلا يعني الأنواع اللي متوفرة. وعندكم هذا الليسeur تاع الشعر 10 euros. Ce lisseur à cheveux, fer à coiffer 10 euros. Sinon, vous avez cette méga toile pour peinture à 2 euros. هذه ثاني لا بانتور جايه كبيره 2 euros. والا عندكم ب 5 euros هذو لي موستيكار كوليسانت. سي دي موستيكار à 5 euros coulissantes à placer dans vos fenêtres. N'hésitez pas à venir faire un tour chez Lidl. Vous avez ces plateaux à pizza pour 5 euros. Vous avez 3 niveaux. 3 niveaux. هنايا عندكم لي بلاطو 29 سنتيمتر القطر 5 euros. والا عندكم هذه لا كريبيير 20 euros باش تخدموا 2 كريب فوقها. cette crêpière à 20 euros de la marque Tefal من ماركة Tefal. Voilà, regardez tous ces gros bacs où ils vous mettent plein de promotions, des stockages. Par exemple, cet appareil pour nettoyer le visage, un sauna facial à 7 euros. هنايا باش تنقوا les points noirs تاعكم البقع السوداء 7 euros. Voilà, نوري لكم نواصل معكم. عندكم هذو لي تابي 5 euros, des tapis à 5 euros. السجادات هذو اللي تحطوهم لبرا ولا لداخل 67 في 128 سنتيمتر. يعني جايين طوال en rectangle, forme rectangulaire. Regardez ici, vous avez cet appareil pour hacher la viande. Là, c'est les plateaux de pizza que je vous ai montré tout à l'heure. L'appareil à hacher pour 20 euros ici.
هنا عندكم هذه طاحونه اللحم 20 اورو. عندكم هذا تاع لا كولون دو دوش، ما مش حاطين هنا السعر ولكن متوفر 20 اورو، سمحوا لي 20 اورو لا كولون دو دوش. Voilà, vous avez ces thermos isothermes pour 5 euros. Franchement, très joli avec la poignée en bambou. شوفوا هذا الترمو 5 اورو جاي أبيض بلا بواني هنايا بالحطب، جد جميل صراحة، عجبني بزاف. وإلا عندكم الكاسرونات 3 اورو 3 اورو 3 euros les petites casseroles ici. Regardez-moi ce mixeur plongeant avec option donc le mélangeur pour broyer et préparer de bons smoothies à 10 euros. هنايا الميكسور à bras 10 اورو. عندكم هذاك لو بول اللي تقدروا تطحنوا به باش تخدموا الجو تاعكم، يعني 2 en 1. تخدموا un cocktail ولا ترحوا به 600 watts. Vraiment très pratique pour 10 euros, ça vaut la peine. Et en plus la marque Silvercrest elle est très bien, franchement je l'ai chez moi. Regardez ici en photo، هنا نوريلكم في الصورة. Merci d'avoir visionné cette vidéo. شكرا لكم جزيلا لمتابعتي. لا تنسوا الاشتراك ومساندتي، هذا جد مهم، بدونكم انا ما نكونش هنا. هذه باش تكونوا على بالكم، وما تنسوش تشجعوني وتخلوني اللايكات. الى اللقاء.